भद्रक विजय स्वागत करे डॉक्टर प्रदीप नायक स्वागत नवीन पटनायक निर्वाचन 2024 निर्वाचन वातावरण सरगरम होगाक लगी। मिश्रण और महामिश्रण पर्व में दल परिवर्तन सह मानसिक स्थिति मध्य परिवर्तन घटुछि। बिजु जनता दल में जोगदेले भारतीय जनता पार्टी टाणुआ नेता डॉक्टर प्रदीप कुमार नायक। भद्रक राजनीति रे नुआ मोड़ देखा मिली। उपकूलर उपांतर सबुठी देखा मिलानी। राजनीति सजबाज आरंभ है। मिश्रण पर्व राज्य राजनीति रे अनेक गुरुत्व बहन करुथिबा भद्रक जिला राजनीति बेस सरगरम। एबे एक नुआ चर्चा भद्रक राजनीति को सरगरम करुछि। जड़े जनाशुना टाणुआ नेता डॉक्टर प्रदीप कुमार नायक बिजु जनता दल में जोग देइछन्ति। एथिसह विभिन्न वर्गर लोक मानक सहित सबु समय जड़ित थिबा डॉक्टर प्रदीप कुमार नायक गतकाली तांकर भारतीय जनता पार्टी दलरू प्रार्थी सदस्य पदरू इस्तफा देवा सहित भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति मनमोहन सामल निकट को इस्तफा पत्र पठाई भुवनेश्वर स्थित बिजु जनता दल शंख भवन कार्यालय ठारे मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पटनायक उपस्थिति रे बिजु जनता दल में जोग देइथिबा बेले सही परिप्रेक्षी रे आज भद्रक जिला बिजु जनता दल कार्यालय ठारे विधिवत भावे जोग देइछन्ति। एही मिश्रण पर्व सभारे भद्रक विधानसभा प्रार्थी प्रफुल्ल सामल, बिजु जनता दल जिला सभापति जगन्नाथ स्वाई, भद्रक पौरपालिका अध्यक्षा गुलमुखी हबीब, ब्लॉक अध्यक्षा उर्मिला नायक समेत बहु कर्मकर्ता और नेतृमंडली उपस्थित थिले। ब्यूरो न्यूज स्वाभिमान ओडिशा। विभिन्न पद पदवी से अवस्थापित होते तत्सहित लोक संपर्क योग्यता कार्यकलाप को विचार कर भारतीय जनता पार्टी भद्रक पर एक महत्वपूर्ण सीट्रे भिड़ा हाँपाई घरे रही बहु बार टिकेट नहीं टिकेट नहीं आप समस्ते अनुभव भी करते गत निर्वाचन से जी भोट पाई से पराजय बरण कर जी भोट पाई अन्य निर्वाचन मंडली में बीजेपी पार्टी से भोट पाई नपरिक भंडारीपोखरी निर्वाचन मंडल में छड़ाई से बीजेपी पार्टी थे से भी जिला सभापति थे सी भी बोलते एत भोट पाई डॉक्टर प्रदीप नायक योग्य प्रार्थी तेणु से दृष्टि से भी आज निष्पत्ति करते किभली भाव में निर्वाचन को लड़वा जितवा इत्यादि किंतु आप देखुनी अनुभव भी करते बीजेपी दल बर्तमान आप मेरिट को देखुना योग्यता बर्तमान आवश्यकता ना आप देखिए समग्र भारतवर्ष बहुत कम लोग अधिकांश नेता से केवल आरएसएस आसिक नेतृत्व दल टिकेट दूसरी तत्सहित अन्य पक्ष कांग्रेस भली दल जे कि बहुत दिन धरी देश को स्वाधीन आने सहित भद्रक मान्यवर विधायक प्रार्थी श्रीजुक्त प्रफुल्ल सामल महोदय मंच में उपस्थित थिबा समस्त नेतृमंडली जिलार मो सम्मुखें उपस्थित थिबा सांबादिक बंधुगण एवं उपस्थित थिबा अन्यान्य बंधु माने आज आम एक खुशी विषय आम सहित आज ये दीर्घ एक दशंधि धरी
भारतीय जनता पार्टी भद्रक विधानसभा प्रार्थी थे बंधु श्रीजुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार नायक महोदय से आसी नवीन बाबूंकर नेतृत्व प्रति आस्था प्रकट करती नीति आदर्श अनुप्राणित हो विजु जनता दल में जोग देते राज्य कार्यालय से जिला विजु जनता दल सभापति हिसाब से हार्दिक अभिनंदन बंधुगण भाषण देवार कि ना खाली एति कहबी मिश्रण फल आज विजु जनता दल भद्रक जिले भद्रक नुहे भद्रक जिले में शक्तिशाली होती आम गर्व अनुभव करूँ विजु जनता तेणु मु आशा करी से निश्चित भाव आमको दिग्दर्शन देवे दल रही आम जो अन्य छामुआ नेतृत्व रही सब समस्त को से दिग्दर्शन देवे जो अभिज्ञता अच्छी से अभिज्ञता को आम मान सहित बांटे ये नवेदन करुँ परिशेष खाली एति कहबी मिश्रण फल विजु जनता दल भद्रक जिले में शक्तिशाली डॉक्टर प्रदीप नायक डॉक्टर प्रदीप नायक डॉक्टर प्रदीप नायक गोटे दल में थी आपने जानते आज मो विजु जनता दल निश्चित भाव में एति कथा खाली कहबी जे मोर राजनैतिक जीवन आरंभ होता छात्र जीवन रु 1987 मसीह जिते मु जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट थी से विजु पट्टनायक स्वतंत्र विजु पट्टनायक थे अपोजिशन लीडर इलेक्शन संबंधित छात्र नेता हिसाब से बहुत बार मो नवीन निवास को से जाऊली विजु सहित देखा करने पाखे अशोक दास था 87 मसीहा पर दीर्घ 47 मसीहा पर गत काली पुणी नवीन निवास को जाए ये जो तफा छात्र जीवन में जो जाइली 87 मसीह से विजु बाबू सहित देश छात्र मान भल पढ़ुले से मत सी समय कहते तू तो घरे बापा को पचारि आ ते मो दल में तू कम कर मनीष कर छात्र डाक्तर होगा इच्छा अच्छी डाक्तर हो पारे पूरा सी रहा से जो छात्र आंदोलन होता 1990 जीति आसिले मुझे पास कर चाकरी कली चाकरी कला भद्रक आसिली भद्रक में मोर राजनीति आरंभ है कांग्रेस 10 वर्ष 2004 ରୁ 14 एवं 2014 ରୁ 24 भारतीय जनता पार्टी एवं थर्ड इनिंग्स विजु जनता दल में 2024 आपण मान भीतर प्रश्न थी जे कहीं दल छाड़िले कहीं आसिले प्रफुल्ल भाई विस्तृत भाव जहाँ वक्तव्य रखिले आपण माने जहाँ बुझे किंतु वर्तमान मो काम होची जे माननीय मुख्यमंत्री आपण समस्त प्रिय श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक आज जो स्वच्छ शासन निर्मल भावमूर्ति एवं ओडिशार एक विकसित राज्य कर जो चेष्टा एवं सबुठार विशेष भाव दीर्घ 24 वर्ष धरी निरंकुश संख्यागरिष्ठता शासन जड़े लोक आज एते लोकंकर ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकर आस्था भाग नहीं प्रति लोकंकर विश्वास
ବିଜେଡି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ରାୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡକ୍ଟର, ଦୁଇ ଥର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ ବି ବହୁ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ଏତେ ଭୋଟ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ବିଜେପି ଦଳରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରାଗଲା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଖାଲି ଯଦି ତାକୁ ବି କୁହାଇଥାନ୍ତା ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା ଟିକେଟ୍ରୁ, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋର ଏଇ କାରଣରୁ ଦଳ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହିସାବରେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଚିତ, ଭଲ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଭାଇଚାରା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯେତେ ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ତାର ମିଶ୍ରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ଭଳି ଦଳ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏ ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲେ ଯିଏ ତାକୁ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବେ, ଏ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ଲୋକ ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ଏବେକାର ଯେଉଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ, ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାଇବା ସହିତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ କିଭଳି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ 47 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଭଳି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭାବୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ବାହାରେ ଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହେଉ, ମମତା ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉ, ଏଥିରେ ବହୁ ପିଲା ତ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଯେ ଜୀବନ ଯିବା କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଗାମୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ 6ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ କଲେ। ମୋର ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ବହୁ ଭୋଟରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ 2 ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି ଏବଂ 19 ମସିହାରେ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2014ରେ ମୁଁ 20,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ 2019ରେ 60,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲି। 3 ଟାଇମ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଭୋଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଠୁ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଇଏରେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଭୁଲ ନଥାଇ, କୌଣସି ଡିଫେକ୍ଟ ନ ଦେଖାଇ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରେନି, କାହିଁକିନା ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିନି, ଏବେ ବି କରିନି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ମୋର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ମୋର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ କଥାକୁ କେହି ମୋତେ ନ କହିଲା ଫଳରେ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ସମୟ ବା ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଆମ ଦଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ଆମେ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ
जेहेतु गोटे सरकार एत वर्ष धरी ओडिशा रे एवं सारा भारत वर्ष रे गोटे तांकर प्रसिद्धि अच्छी नवीन बाबूर एवं षष्ठ थर पाई तेणु से गोटे भल दल एवं जो दल सरकार अच्छी से सहयोग करने आसी जो विधायक पार्टी रहिले संगठन मो पाखे थिला आज मुझे जड़ित अच्छी राजनीति में तेणु जो मैंने मत जानूँ जो मान सहित मिसी लंबा समय धरी तेणु समस्त सहित मोर बहुत सहित अच्छी तेणु मोर उपस्थिति मो आसवाटा देखिक निश्चित भाव में मत जो मैंने भल पाँच मोर जो मैंने अनुगामी से निश्चित भाव में मो सहित मोर ये फॉलो करेंगे बीजेडी